ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри муфассали барномаи иттилоотии навид аст ки мустақиман манзуратҳо менамоем. дар студия бо шумо Манучер Маҳкамов ва Малоҳат Назаршозода. Салом. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Беларус муҳтарам Александр Лукашенко барқаи табрикӣ ирсол намуданд, ки дар он омадааст: муҳтарам Александр Григорьевич, дар робита ба пирӯзии комилатон дар интихоботи президенти ҷумҳурии Беларус ба шумо табрикоти самимӣ ва беҳтарин таманниёти инҷонибро иброз менамоям. натиҷаҳои овоздиҳӣ анҷомёфта ва иштироки фаъоли интихобкунандагон дар он боз ҳам сатҳи баланди эътимод ва ҷонибдории васеи ҷомеаи Беларусро аз роҳи стратегии шумо ки ҷиҳати рушди босуботи иҷтимоию иқтисодӣ ва таҳкими мавқеи кишвар дар арсаи байналмилалӣ татбиқ мегардад, собит сохтанд. бо қаноатмандӣ ҷараёни хуби рушди муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистону Беларусро дар рӯйҳаи шарикии стратегӣ таъкид менамоям. бовар дорам ки мо бо талошҳои муштарак минбаъд ҳам пешбурди самарабахши ҳамкории Тоҷикистон ва Беларусро таъмин карда, онро бар нафъи мардумони ба ҳам бародарамон бо муҳтавои нави амалӣ ғанӣ хоҳем гардонид. ба шумо муҳтарам Александр Григорьевич, сеҳатмандии бардавом ва дар татбиқи тамоми иқдомҳоятон дар мақоми олии давлатӣ комёбиҳои нави бузург ба мардуми дӯсти ҷумҳурии Беларус сулҳу некуаҳволӣ ва пешрафти рӯзафзун орзумандам. имрӯз пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Беларус муҳтарам Александр Лукашенко суҳбати телефонӣ анҷом доданд. сарвари давлати мо муҳтарам Александр Лукашенкоро ба муносибати аз нав интихоб гардиданашон ба маснади олии давлатии ҷумҳурии Беларус самимона табрик гуфта, ба ӯ сеҳатмандии комилу комёбиҳои навин бар нафъи рушду пешравии минбаъдаи мардуми дӯсти Беларус орзу намуданд. дар ҳафти суҳбат пешвои миллат саҳми муҳтарам Александр Лукашенко дар таҳкиму тавсеяи муносибатҳои байнидавлатии Тоҷикистону Беларус таъкид карданд. дар ин зимн ҷараёни хуби рушди шарикии стратегии ду кишвар зикр карда шуд. пешвои миллат ҳамчунин унвонии муҳтарам Александр Лукашенко дар иртибот ба пирӯзияшон дар интихоботи президенти ҷумҳурии Беларус барқияи табрикотӣ ирсол намуданд. дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии кишвар роҳбари давлат барои рушду беҳтар намудани сифати таълиму тарбият таъкид намуда, бунёди муассисаҳои таълимӣ аз ҷумла муассисаҳои томактабӣ метавонад ба раванди таълиму тарбия ва сифати таълиму тафаккури насли наврас таъсири мусбат расонад. имрӯз баҳри амалисозии нишондиҳандаҳои паём соҳибкорони ноҳияи Данғара даҳо иншоотро ба нақша гирифта корҳои сохтмонӣ дар аксар иншооти иҷтимоӣ оғоз гардиданд. тафсилот дар ин бора. 28 декабри соли 2024 президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар паём ба Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд, ки дар 5 соли оянда бо истифода аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ ва бо дар назардошти ҳадафи гузошташуда барои фарогирии 50% кӯдакони синну соли томактабӣ бунёди 800 муассисаи таҳсилоти томактабӣ ва беш аз 1000 муассисаи таҳсилоти умумиро таъмин намоянд. бо мақсади амалӣ намудани дастурҳои дар паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ ироа гардида, соҳибкорони ноҳияи Данғара худи ҳамин рӯз сохтмони 5 муассисаи томактабӣ ва 3 маркази саломатиро бо тарҳи муосир ва ҷавобгӯи талаботи аҳолӣ оғоз намуданд. сохтмони бинои кӯдакистони замонавӣ дар ноҳияи Данғара дар ҷамоати Корез деҳаи Рахшонзамин корҳо оғоз ёфтанд. ҷаноби олӣ дар паёми худ таъкид карда гуфта гузаштанд, дар ҳар ноҳия, дар ҳар маҳалла ҳамин хел кӯдакистонҳо сохта шаванд. ҳаминро соҳибкорони ватандӯсти ҳамин ноҳия иқдом гирифтанд, ки ҳамин сохтмонро бо сифати аъло сохта ва истифода диҳанд. ҳамзамон дар шафати ҳамин бинои таваллухонаи замонавӣ дуошёна бунёд карда мешавад ва кор дар ин ҷо оғоз шудааст. соҳибкорони ноҳияи Данғара тасмим гирифтанд, ки то таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар тамоми минтақаҳои аҳолинишин дар маҷмӯъ 12 муассисаи томактабии замонавиро барои 3600 кӯдак
бунёд намоянд. ҳоло дар ноҳия ба ифтихори ин санаи муҳим дар 72 иншооти таъйиноти гуногун корҳо идома дорад. мувофиқи лоиҳа дар деҳаи рахшонзамин бинои дуошёнаи кӯдакистон бо шароити муосир ва риояи қоидаҳои меъмориву сохтмонӣ бунёд гардида барои таълиму тарбияи кӯдакон шароити беҳтар фароҳам оварда мешавад. ҳоло корҳои сохтмонӣ бо ҷалби коргарони маҳаллӣ ва истифодаи техникаву механизмҳои соҳавӣ шабонарӯзӣ вусъат дода шуда, соҳибкорон талош доранд ки то таҷлили ҷашни истиқлолияти давлатӣ иншоотро бо сифати баланд сохта ба истифода супоранд. сипосгузор аз он ҳастам ки дар деҳаи мо ду иншооти нав оғоз гардид. яке таваллудхона ва дигаре боғчаи кӯдакон барои 200 нафар. таваҷҷӯҳи ҷаноби олӣ нисбат ба соҳаи маориф хеле ҷиддӣ буд. пешвои миллат бори дигар боз огоҳ намуд ки сохтмони мактабу боғчаҳо барои сокинон хеле заруранд. ин корро ба ҷавонмардони бонангу номуси миллат пешниҳод намуд ва саҳми соҳибкорон дар ин ҷо хеле ҷиддӣ аст. дар деҳаи мо то имрӯз сохтмони чунин иншоотҳо набуданд, махсусан боғча. тӯли чанд рӯз аст ки дар ин ҷо сохтани иншоот оғоз гардид. вақте кӯдакон аз ноҳия ба деҳа меоянд, вақте ки дар боғча тарбия ёфтанд, бо онҳо кор кардан бисёр осон аст. вақте ки аз деҳа ба мактаб меоянд душвортар, чунки тарбия дар боғча кори омӯзгорро боз осонтар мегардонад. бинои муассисаи томактабӣ дар шафати роҳи мошингарди деҳоти пушинг корез бо тарҳи муосир ки дар он синфхонаҳои барҳавои омӯзишӣ, хобгоҳ, ошхона, ҳуҷраҳои корӣ ва дигар иншооти ёрирасон пешбинӣ шудааст, бунёд гардида баъд аз мавриди истифода қарор гирифтани он 300 кӯдак ба таълиму тарбия фаро гирифта мешавад. дар ноҳияи Данғара ба рушди фаъолияти бахши хусусӣ ва дастгирии соҳибкорон афзалияти бештар дода мешавад. дар ҳамин замина дар ҷамоати шаҳраки ноҳияи Данғара ҳамзамон корҳои лоиҳакашӣ ва сохтмонӣ дар ду иншооти томактабӣ оғоз гардид ки барои дар оянда ба таълиму тарбия фаро гирифтани 600 нафар кӯдак пешбинӣ шудааст. мо соҳибкорон баъд аз муроҷиати паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон мо тасмим гирифтем ки дар зодгоҳи худ дар ноҳияи Данғара як муассисаи томактабӣ барои 300 нафар ба истифода диҳем. тибқи лоиҳа ҳар ду иншооти кӯдакистон дуошёна буда, дар он барои ба таълиму тарбия фаро гирифтани кӯдакон шароити муосир фароҳам оварда мешавад. бунёди муассисаҳои томактабӣ ва таъмини шароити хуби таълиму тарбия дар онҳо дар оянда натиҷаҳоро барои ба камол расонидани насли донишманду тавоно ва пешрафти соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодӣ афзун мегардонад. дар партаи дастур супоришҳои асосгоҳи сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо соҳибкорони ноҳияи Данғара иқдом гирифтем ки дар маркази ноҳияи Данғара муассисаи нави томактабӣ барои 300 нафар кӯдак бунёд намоем. бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созанда ва бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, соҳибкорони бонангу бономуси ноҳияи Данғара ҳамзамон барои бунёди боз 3 бинои нави маркази саломатӣ иқдом гирифтанд. аллакай кор дар иншооти сохташаванда аз ҷумла марказҳои саломатӣ ки дар он тамоми шароит барои кормандони соҳаи тиб фароҳам оварда мешавад оғоз гардиданд. мувофиқи нақшаҳои нави корҳои ободонӣ дар деҳаи рахшонзамин, деҳаи раҳмониён ва деҳаи корез, марказҳои нави саломатӣ 2 ва 3 ошёна ба талаботи замони муосир бунёд карда шуда, дар ошёнаи якум ва дуюми ҳар як бино тибқи лоиҳа 15 ҳуҷраи корӣ барои табибон ва 16 ҳуҷраи дигар аз ҷумла ҳуҷраи доругузаронӣ, ҳуҷраи табиби дандон, ҳуҷраи табиби оилавӣ ва ҳуҷраҳои физиотерапевтӣ ба нақша гирифта шудааст. аз азму ирода ва кору рафтори ҳар яке аз ин ҷавонмардони тарбиятдидаи замони соҳибистиқлол бармеояд ки онҳо дар амал сидқан ватани худро дӯст медоранд ва барои фардои дурахшони он саъй доранд. чунин лоиҳа дар деҳаи корези ҷамоати деҳоти корез бинои маркази саломатии дуошёна бо тамоми ҳуҷраҳои доругузаронӣ, ҳуҷраҳои таваллуд, ҳуҷраҳои корӣ бунёд мешавад. иншооти мазкур дар рӯзҳои таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода мешавад. бо дар назардошти афзоиши шумораи аҳолӣ бо дастгирии соҳибкорон бунёди иншооти иҷтимоиву хизматрасонӣ дар шаҳрак ва деҳоти ноҳия ба нақша гирифта шудааст.
پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برای هر یک شهروند خودآگاه و وطندوست دستور عمل مهم است که عملی سازی آن بر رشد منبعده حیات اجتماعی و اقتصادی زمینه می‌گذارد. در این زمینه غیر از آن که حالا در 17 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی و مؤسسه تا مکتبی کارهای ساختمانی ادامه دارد، همزمان در محله 4 جماعت شهرک نویای دنغره ساختمان باز یک مؤسسه نوی تعلیمی آغاز گردید. بنای مؤسسه نوی تعلیمی با نظرداشت تالار و میدانچه ورزشی 3 آشیانه ساخته شده، در آن برای 1280 خواننده در 2 بست شرایط خوب کاری و تعلیمی فراهم آورده می شود. بعد پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان که درباره آبادانی و بنیادی مؤسسه‌های تحصیلاتی ابتدایی که برای بلند کردن سطح دانش خوانندگان و آبادی در هر محله ها که گفته گذاشتن، علاقه صاحب کاران ناحیه دنغره تصمیم گرفتن که در محله 4 بنیاد یک مؤسسه تحصیلاتی ابتدایی به نقشه گرفته شده است. ساختمانچه علاقه نقشه های طرح‌ریزی خودشان آمده به نقشه گرفته ایستادند. هر یک مؤسسه های تعلیمی که در هر محله هایی که جایگیر می شوند، خوبیش در این است که نزدیکتر می شوند. در ناحیه دنغره از 222 انشاءات تعییناتش گوناگون جشنی تا امروز 120 انشاءات به استفاده داده شده. حالا کارهای ساختمانی در بیش از 70 انشاءات ادامه دارد که بیش از 4000 نفر در آنها کار میکنند. از جمله ساختمان بنای نوی مؤسسه تعلیمی 4 آشیانه برای 3000 خواننده در 2 بست در شهرک ناحیه دنغره، ساختمان مکتب زمانوی برای 2160 خواننده در 2 بست در دهه رخشان زمین و ساختمان بنای مؤسسه نوی تعلیمی برای 2000 خواننده در 2 بست در دهه پوشینگ ناحیه دنغره با سرعت و صفت بلند ادامه دارد که عین حال در آنها نزدیک 300 نفر ساکن محلی با کار تامینند و وابسته به حجم کارهای اجرا شده معاش بلند میگیرند. تا سال 2017 با دیگر دولت ها میرفتم. از 2017 این جانب کوشش میکنیم که در همین وطن خودمون در نزد فرزندانمون که کار کنیم و دوام 4 ماه است که من زیاده از 30,000 سومانی معاش گرفتم. آشیانه یکم همین بنا به انجام رسیده است و آشیانه دوم نیز قریب که به انجام رسیده ایستاده است. در دالان همین آشیانه ارماتوربندی ادامه دارد و مینداری خود را بر پیشوای ملت محترم جناب عالی و بر کل صاحب کاران میرسانیم و کوشش میکنیم که کار را با صفت اعلا به انجام رسونیم. کار ما بسیار هم خوب است، معاشمان هم نیز خوب است. در نزد خانه، در نزد عائله‌مون با معاش بلند کار میکنیم. ساختمان مکتب زمانوی در دهه رخشان زمین با سهم صاحبکاران ماه اکتبر سال 2024 یعنی 4 ماه قبل آغاز گردیده تا این مدت با جلب 80 نفر کارگر و تکنیک‌های صحوی کارهای ساختمانی در آشیانه یکم بنا به انجام رسیده. حالا کارها در دیگر قسمت‌های انشاءات ادامه داده می شود. کارگران و متخصصان این شب و روز تلاش نموده ایستادند که ساختمان مکتب نو را با صفت بلند و تا آغاز سال نوی تحصیل به انجام رسانند. من غایبوف اصلا مهندس ساختمان مکتب دهه رخشان زمین که برای 1080 نفر خواننده در یک بست می باشد. ما ماه سپتامبر سال 2024 کار را آغاز کردیم. ما در مهلت 5 ماه کارهای دوم آشیانه بنا را به انجام رسانده ایستاده ایم. کارها عین زمان به خواباندن پلیته ها و بالکه های بتونی رفته ایستاده است. در شهرک دنغره نیز با جلب 80 نفر کارهای ساختمانی در مؤسسه تعلیمی که برای 3000 نفر خواننده در 2 بست پیش بینی شده است وسعت دارد. عزم و تلاش صاحبکاران به آن روانه گردیده است که انشاءات با صفت بلند بنیاد گردد و 100 ساله ها به مردم خدمت نماید. ساختمان ما از 4 آشیانه عبارت بوده. ما از ماه نوامبر کار شروع کردیم و این جانب آمادگی بالوپشوی دوم کارها رفته ایستاده است و مکتب از 4 آشیانه عبارت بوده. برای 1500 نفر در یک بس پیش بینی شده است. طبق لایحه مکتب از 4 آشیانه عبارت بوده. در یک آشیانه تالار ورزشی، در قبط دوم مجلسگاه و در پایان
ошхонаи алоҳида ва ҳамзамон майдончаи варзишӣ бунёд карда мешавад. Миннатдории худро изҳор мекунем, ки барои қариб ки дар ин ҷо 80 нафар нерӯи корӣ бо ҷои кор таъмин шуда. аллакай дар муддати 3 моҳ корҳои бетонрезии таҳкурсии бино пурра ба анҷом расонида шуда, корҳо дар ошӯнаи якум идома дорад. муддати 3 моҳ шуда дар инҷо кор мекунем, маошҳои хуб мегирем. ай 8 то 10 ҳазор маош мегирем. миннатдории худро ба пешвои миллат мерасонем, ки ҳамхел сохтмонро ташкил кардем, бо ҷои кор таъмин шудем ва маоши баланд мегирем. деҳаи пушинг бо бунёди иншооти муосир боғу гулгашт солтосол симои худро дигар мекунад. соҳибкорон бо азму иродаи қавӣ сиёсати пешгирифтаи роҳбари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмонро дастҷамъона ҷонибдорӣ намуда ба хотири таҷлили сазовори ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ тадбирҳои ободониро вусъат медиҳанд. ҳоло дар деҳаи пушинг корҳои сохтмонӣ дар 5 иншооти таъйиноти гуногун идома дорад, ки дар онҳо зиёда аз 200 коргарон аз деҳаҳои ғиҷовак, алиҷон, ғарғара ва дигар деҳаҳои атроф бо ҷои кор таъмин ҳастанд. сохтмони бинои муассисаи нави таълимӣ барои 2000 нафар хонанда дар Дуб аст. сохтмони 2 бинои муассисаи томактабӣ барои 600 кӯдак, бинои қасри фарҳанг ва бинои ҷамоати деҳоти пушинг аз ҷумлаи иншооти сохташаванда ба ҳисоб мераванд, ки кор дар ин ҷо вобаста аз рӯзҳои офтобии фасли зимистон бо сифати баланд идома дорад. вақте ба чунин манзараву корзор менигарем, бевосита эҳсоси баланди ватандӯстии ҷавонони имрӯза дар сухан не, дар амал пеши назар ҷилвагар мешавад. сохтмони бинои мактаб бинобар афзоиш ёфтани шумораи аҳолӣ дуошиёна бунёд гардида, ояндаи наздик барои насли ҷавон шароити хуби таълим фароҳам оварда мешавад. танҳо дар иншооти мазкур беш аз 60 нафар бо кор таъмин ҳастанд, ки маоши моҳонаи ҳар як нафар аз рӯи ҳаҷми кор аз 5000 то 8000 сомониро ташкил медиҳад. ман Сафаров Зафар аз деҳаи Алиҷон тӯли 3 моҳ мешавад амҷода кор мекунем дар мактаб. ба маоши нағз ай 7 то 8000 сомон маоши нағз мегирем. мо дигар зарурат надорем ва дигар давлатҳо биравем кор кунем. миннатдории худро ба пешвои миллат мерасонем. корҳои сохтмонӣ дар деҳаи пушинги ноҳияи Данғара аз моҳи ноябри соли гузашта оғоз намуда, инак то ба ҳол мо дар ошёнаи дуюм қарор дорем. сохтмон дорои 60 нафар коргар иборат буда, ки онҳо бо маоши сайри вақтӣ таъмин мебошанд. маҳз талошу заҳмат ва дастгириву ҳидоятҳои роҳбари давлат имконият фароҳам сохт, ки ин гӯшаи ватан бо бунёди иншооти таъйиноти гуногун рӯзторӯз ободу зебо мегардад. мактаб мувофиқи тарҳ дуошиёна бо синфхонаҳои барҳавои таълимӣ, толору майдончаҳои варзишӣ, маҷлисгоҳ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон сохта шуда барои сокинон, хоса насли ҷавони деҳа шароити хуби таълимӣ фароҳам оварда мешавад. мувофиқи паёми ҷаноби олии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷавонмардои деҳаи Пушинг با آر و ناموس امروز تقدیم گرفتند که در دیگه خود برای آبادانی دیار یک چند تا انشاءات بسازند. از آن جمله در دهه پوشینگ 5 تا انشاءات ادامه دارد. مکتب تحصیلات همگانی برای 1080 نفر، قصر فرهنگ دهه جماعت پوشینگ 2 تا باغچه تا مکتبی ادامه دارد. شکرانه جناب عالی که این شرایط را با ما فراهم آورده است. جوانان با ننگ و ناموس امروز برای دیار خود حرکت کرده ایستاده است. дар деҳаи пушинг ҳамзамон бо ҷонибдорӣ аз сиёсати маорифпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби соҳибкорони ватандӯст 2 бинои нави муассисаи томактабӣ бунёд гардида истодааст, ки то ин вақт чунин иншоот дар деҳа мавҷуд набуд. баъд аз мавриди истифода қарор додани ҳарду иншоот дар маҷмӯъ 600 нафар кӯдак метавонанд ба таълиму тарбия фаро гирифта шаванд. дар муддати 4 моҳ корҳои сохтмонӣ дар ошиёнаи якуми кӯдакистон пурра ба анҷом расида. дар ошиёнаи дуюми бино корҳои сохтмонӣ бо ҷалби 25 нафар коргар идома дорад. тӯли 4 моҳ мешавад ки сохтмони кӯдакистони томактабиро идома дода истодем. дар муддати 1 моҳ аз 8000 то 10000 сомон кор мекунем. мо миннатдорем аз пешвои миллат ки чунин сохтмонҳоро идома дода истодааст. мо ба дигар давлатҳо нарафта дар ҳамин деҳаи худамон дар назди хонаамон зиндагии худро ба пеш мебарем.
беҳсозии сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва таъмини шароити хуби корӣ барои хизматчиёни давлатӣ дар маркази таваҷҷӯҳ қарор дошта, дар ин самт пайваста аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои зарурӣ амалӣ карда мешавад. дар ин замина дар деҳаи Пушинг ҳамчунин сохтмони бинои ҷамоати деҳоти Пушинг идома дорад, ки дар ин ҷо кор бо сифати баланд рафта истодааст. бо саҳми соҳибкорон ва ҷалби 20 нафар коргарони маҳаллӣ корҳои сохтмонӣ дар ошчонаи дуюми бинои ҷамоат пурра ба анҷом расонида шуда. мувофиқи тарҳ оянда дар ин ҷо тамоми шароит барои кормандон фароҳам оварда мешавад. ман муҳандиси сохтмони бинои ҷамоати деҳоти Пушинг тӯли 4 моҳ мешавад ки дар ин сохтмони бинои ҷамоат кор ва фаъолият дорем. сохтмони мо аз 2 ошёна иборат буда, якум ошёна 8 ҳуҷраи корӣ ва дар дуюм ошёна 4 ҳуҷраи корӣ ва як зали калони барои маҷлиси ҷамоат мебошад. мо кӯшиш мекунем ки сохтмони худро дар кӯтоҳтарин муддат ба сифати аъло ва дар ҷашни истиқлолият сохта ба истифода диҳем. бунёду барқарорсозии иншооти соҳаи фарҳанг ва дар ин замина омода кардани ҷавонон дар соҳаи санъату мусиқӣ аз ҷумлаи ҳадафҳои муҳимест, ки таваҷҷӯҳи роҳбари давлат дар ин самт бештар мебошад. дар ҳамин доира ҳоло дар деҳаи Пушинг бинои нави қасри фарҳанг бунёд мегардад, ки дар сохтмони он 25 нафар сокини маҳаллӣ бо кор таъмин ҳастанд. дар асоси лоиҳа дар бинои қасри фарҳанг барои гузарондани чорабиниҳои фарҳангӣ 350 ҷойи нишаст ва бунёди китобхона, ҳуҷраҳои корӣ, ошхона ва дигар иншоот ба нақша гирифта шуда. то ин вақт корҳои зиёди сохтмонӣ дар иншооти мазкур ба анҷом расонида шудааст. иҷрои саривақтии нишондиҳандаҳои паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки фарогири самтҳои асосии сиёсати дохиливу хориҷӣ мебошад, аз ҳар як сокини ватандӯсти кишвар масъулияти баландро тақозо мекунад. аз ин рӯ соҳибкорони ноҳияи Данғара дар амалӣ сохтани сиёсати созандаи пешвои муаззами миллат, мактаби садоқату боварӣ барои фардои дурахшон, таъмини зиндагии шоиста барои насли имрӯзу фарду ва дар самти эҳсоси баланди хештаншиносиву худогоҳӣ, ватандӯстиву раъиятпарварӣ намунаи ибрат гардидаанд. то 1 январи соли 2027 ба ғайр аз санҷишҳои кумитаи андоз ба тамоми дигар санҷишҳо моратория эълон гардид. ин тасмим зимни ирояи паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ рӯи даст гирифта шуд. тадбири мазкур барои ривоҷи соҳибкории хурду миёна дар мамлакат такони тоза хоҳад бахшид. хосият Худоёрбекзода дар хусуси муҳимияти ин тасмими ҳукумати мамлакат аз вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон гузориш омода кардааст. ташкилоти ҷамъиятии соҳибкорзанони вилоят соли 2024 ба фаъолияти пурраи худ оғоз бахшид. ҳадафи ин ташкилот бо ҳам овардани бонавони соҳибкор, таҳлил ва пешниҳоди барномаҳои барои рушди соҳа муҳим, ҳамкориҳои гуногун ҷабҳа, дар ҳамдастӣ таъсис додани ҷойҳои нави корӣ, коргоҳу корхонаҳо, дар ҳамкориҳо таъмин намудани бозори истеъмолӣ аз маҳсулоти ба талабот мувофиқ ва ҷавобгӯ мебошад. соҳибкорбонавони ин ташкилоти ҷамъиятӣ иброз намуданд, ки аз паёми пешвои муаззами миллат, ки 28 декабри соли 2024 ироа гардида буд, барои пешбурди фаъолияти минбаъда илҳоми тоза гирифтанд ва таъкиду супориши пешвои муаззами миллат бобати то 1 январи соли 2027 эълон гардидани моратория ба ҳама гуна санҷишҳо ба ғайр аз санҷишҳои кумитаи андоз онҳоро ба фаъолияти беҳтару хубтар раҳнамун месозад. дар паёми имсола барои тамоми соҳибкорони Тоҷикистон як хушхабари дигар баромад, ки то соли 2027 моратория оид ба санҷишҳо эълон карда шуд ва ин бисёр муҳим аст. 2 сол барои соҳибкорон, масалан барои соҳибкорие ки нав ташкил шудааст, ин бисёр як иқдоми хуб аст. дастгирӣ бисёр калон аст, ки дар тӯли 2 сол метавонанд озодона ба равнақи бизнеси худ, ба равнақи соҳибкории худ машғул шуда. баъди 2 сол вақте ки соҳибкорӣ ба як гӯем ба як зинаи боло мебирояд, аллакай санҷишҳо ҳамон қадар вазмин намешаванд, зеро аллакай соҳибкор медонад ки кадом
روند درست است از قانون چیکار کند و تا یک درجه استوار میشد و سنجش ها همونقدر فکر میکنم بازبینی نمیکنند. همزمان تشکیلات جمعیتی صاحبکارزنان ولایت با الهام از نقطه‌های کلیدی پیام وابسته به ساحه در ناحیه رشقلعه لاگری آموزشی برای بانوان نفکار صاحبکار تشکیل نمودند. هدف این آموزش در دستگیری بانوان تشبسکار که نیت تشکیل نمودن صاحبکاری خودی را دارند، اینچنین بلند برداشتن سوادناکی مولوی آنها معنی داد می‌گردد. آموزش نظریوی نازکی‌های کار صاحبکاری، اینچنین آموزش عملیوی با اشتراک صاحبکار بانوان موفق در این کورس‌ها برآمده شد. اینچنین در این آموزش‌ها دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت رشد ساحه صاحبکاری و ماهیت اعلان مراتوری تحلیل و بررسی گردید. نقشه‌های اساساتی صاحبکارزنان ولایت در اول سال جاری تصمیم گرفتیم که در همکاری با ناظرات‌های اندوز شهر و ناحیه‌های ولایت تشکیل نمودن درس‌های آموزشی برای صاحبکارزنان اوید به مسائل خدمت‌رسانی الکترونی اندوز و دیگر یعنی موضوع‌ها به نقشه گرفته شد، چون که این مسئله نیز در پیام نوبتی سرور دولت قید شده بود و به مسئولین سپارش داده شد که هر چه زودتر به مسئله وسعت دادن استفاده تکنولوژی معاصر رقمی تامین کرده شود. در پیام سازگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان تاکید بر آن می‌گردد که با مقصد دستگیری من بعد رشد صاحبکاری ضرور است که طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره سنجش فعالیت سوبیکت‌های خواجگیدار با راه تکمیل دادن معیارهای عملکننده ارزیابی خوف‌ها، شماره سنجش‌ها و دوریت گذرانیدن آنها و استثنای خوف‌های انداز باز هم محدود کرده شود. صاحبکار بانوان ولایت تاکید بر آن نمودند که چنین جانبداری‌ها برای رونق من بعد ساحه تکان جدی می‌بخشند. جشن‌های اجداد آریایی ما به مانند سده و نوروز، تیرگان و مهرگان بازتاب پیوند انسان و طبیعت، آیین‌های وابسته به کارهای کشاورزی اینچنین هنرمندی بوده بهترین غایه‌های انسانی ماهیت و محتوای آنها میباشند. جشن سده در طول تاریخ بارها به مخالفت‌ها دچار شده نسبت به نوروز و مهرگان یک اندازه کم رنگ برگزار می‌گردید. تنها به شرافت آزادی و استقلال دولتی و تشبس‌های پیشوای ملت ما آن را احیا کردیم و سال پنجم است که در کشور این آیین مردمی جشن گرفته می شود. گزارش همکارانمان از رفت تجلیل با شکوه این جشن باستانی از ولایت ختلان تهیه شده است. توجه کنید. ملت توجیک صاحب اوین و سنت‌های باستانی و فرهنگ قدیمه بوده در تمدن جهانی سهمی سزاوار گذاشته است. طبر پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بیان داشتند با شرافت صاحب اختیاری ما ارزش‌های باستانی و رسم و آیین‌های نک ملی‌مان را احیا کرده آنها را به خاطر بلند برداشتن خودآگاهی و خودشناسی هموطنانمان و معرفی شایسته خلق کهن بنیادمان در عرصه جهانی رشد داده ایستادیم که 6 مقام فلک، نوروز، تیرگان، مهرگان و سده از جمله آنها میباشند. سده برابری دیگر مراسم و سنت‌های ملی ما از جمله نوروز، تیرگان و مهرگان عمری دوباره پیدا کرده تجلیل هر ساله آن به حکم عنعنه درآمده و در ردیف جشن‌های ملی ما به قانونگذاری مملکت وارد گردید. امروز نیز خواجگیداران و کشاورزان، باغداران و زراعت پروران، مکانیزاتوران و چاروداران و دایره وسیع اهل زحمت شهر و نواحی ولایت ختلان با پیشنهاد محصول دسترنجی خویش که عبارت از انواع عضوخواری با امثال نهال‌ها، میوه و سبزیجات، نوع‌های گوناگون طعام‌های ملی و تجهیزات و تکنیک کشاورزی برآمده شده بود. در میدان 70 سالگی وادی بخش مرکزی ماموری ولایت ختلان شهری باختر جمع آمدند. سال 2024 با اهل زحمت ناحیه دوستی یکی از سالهای پرفیض و برکت بود، چون که در سال 2024 در تاریخ ناحیه یکمین بار این است که حجم عمومی استحصال محصولات کشاورزی را ما با مقدار 1 میلیارد 993 میلیون سوم 800 هزار رساندیم که این یکی از دستاوردهای بهترین می باشد. بغیر از این در سال 2024 زحمتکشان ناحیه دوستی از اجرای دورنامه استحصال پخته برآمدند که نسبت دورنامه ما 200 تن زیاد، یعنی که 19600 تن پخته استحصال کردیم. بغیر از این ما استحصال محصولات کشاورزی را در ولایت یکنیم شده میبراریم و با بازارهای شهر ناحیه جمهوری پیشنهاد میکنیم. جشن سده این آمادگی به کشت و کار بهاری است، یعنی تازه کردن دهبورها، نرم کردن زمین، این همش آمادگی به کشت و کار بهاری است. این که
جشن سده این جشن اولادی و اجدادی ما هست. جشن سده، تیرگان، مردگان همش این با تشبه جناب والی جشن گرفته می شود. من همین دستاویزهایی که میبینه من در همین جا خمیدار، من این افشوراها اینا همش محصول دست خود ما هست که ما در همین کارخانه در گرمخانه خود ما اینو استحصال کرده شدیم. همین آورده شدیم به آمادگی به جشن سده. اساسا محصولات های پمیدار، بودرین، کارتوشکا، همین و پلفینای داریم، همین چیزها ما کشته حاصل گرفته شدیم. نخست رئیس ولایت خطلون از محصولات جمع‌آوری نموده دهقانان و کشاورزان و هنرمندان شهر و نواحی حدود ولایت دیدن نمودند اطلاع داده شد که در سال 2024 کشاورزان ولایت مجموع محصولات استحصالی را به 39.2 میلیارد سومانی رسانیدند که افزایش آن 109.6% را تشکیل نموده است که حصه ولایت در استحصال مجموع محصولات کشاورزی جمهوری 52.9% را تشکیل می‌دهد. باید قید نمود که در همه شکل‌های خوجگیداری ولایت 1.1 میلیون تن غله‌دانگی‌ها و 2.1 میلیون تن سبزوات استحصال کرده شده است که در این دوره رشد محصولات کشاورزی از 103.5% تا 171% تامین گردیده است. امروز ما به جشن سده با ارمغان‌های نو زمانوی تشریف آوردیم که قابل قبول تمام مهمانان و شهروندان گشته ایستاده است. من نمودی هنرهای دستی بافندگی، گلدوزی، چکندوزی، مهره‌کشی و آرایشگری چی که در همون مرکز وای میشد. غیر از این به خاطر که امسال سال رشد اینواسیون اعلام گردید، من ماشین‌های کامپیوتری خریداری کردم که امروز گل دختران در آن مخصوص گل‌های کامپیوتری را طریق ماشین و کامپیوتر گل‌های زیبا آرا داده در انامین بالیشت و دستپوشک‌های دیگر ما تیار میکنیم و به سودا میبریم. در آغاز چوربینی معاون اول رئیس ولایت خطلون به سخن برآمده ابراز داشت که جشن سده چون رمز گذشته سردی‌های زمستان، مژده از نزدیک رسیدن فصل بهار و چون گرامی‌داشتی اوین نیوگانمون استقبال گرفته می شود. در ادامه چوربینی با یک قطار دهقانان، کشاورزان، خوجگیداران و سرداران شعبه و تشکیلات‌های ولایتی برای فعالیت پرثمر و سهم گذاشتن در تامین امنیت آذوقه‌واری سپاسنامه و افتخارنامه و مکافات پولی مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ولایت خطلون تقدیم کرده شد. چوربینی امروزه را هنرمندان ولایت با سرود و ترانه‌های وطن و وطندوستی، خودآگاهی و خودشناسی و ارج گذاشتن به فرهنگ ملی حسن انجام بخشیدند. گزارش محمد رضا شریفزاده، فیروزجان قربانov، طالبجان سیفov برای برنامه اطلاعاتی نوید از ولایت خطلون. در ناحیه بلجوان نیز بخشیده به جشن سده همایشی باشکوه دایر شد. ذکر گردید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای از نو احیا نمودن جشن‌های ملی تاجیکان از جمله سده تمام کوشش را به خرج داده مقام آنها را تا به سطح بین المللی بالا بردند. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگاران ما. سده در برابر نوروز و مهرگان یکی از جشن‌های میباشد که مردم اوریونژاد از قدیم آن را تجلیل می‌کردند. عالمان و محققان دوام عصرها عاید به جشن سده و پیدایش آن پژوهش‌ها برده صدها اثرهای علمی ایجاد کردند که اکثر آنها تا زمان ما آمده رسیدند. چوربینی اساسی در نزد استارخانه ناحیه برگزار گردید. کشاورزان محصولات خویش که اساساً تخمی‌های رستنی‌های گوناگون و نهال‌های میوه‌دهنده میباشند به نمایش و فروش برآوردند. در این جشنگاه کشاورزان، خوجگی‌های جنگل، ساکنان جماعت‌های دهات، تخمی‌های به شرایط اقلیمی منطقه مطابق و محصول زحمت خویش را به نمایش گذاشتند. در جشنگاه رسمی غلبه گرمی بر سردی و روشنایی به تاریکی گلخن آراسته شد. در یک طرف جشنگاه بانوان و کدبانوهای خوش‌ذوق از محصولات محلی نان و کلچه، خوریش‌های گوناگون و میوه و سبزوات را به نمایش گذاشتند. هنرمندان و نورسان و جوانان نیز محصول هنر خویش و دستاوردهای خود را پیشکش حاضران گردانیدند. رئیس ناحیه بلجوان حاضران و کل مردم ناحیه را با جشن سده تبریک گفته از تاریخ و فضیلت‌های این جشن نیاگان حرف زد. چوربینی را برنامه فرهنگی هنرمندان و هوسکاران ناحیه با پیشنهاد سرود و رقص انجام بخشید.
امروز در مملکت در رابطه با جنبسته فعالیت وزارت و اداره‌ها و مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌ها نشست‌های مطبوعاتی آغاز گردید. طبر ضمن نشست خبری رهبریت وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان قید کردند سال 2024 در مجموع 191 چهاربینی دایر گردیدند که با بزرگداشت مولانا جلال‌الدین بلخی در قرارگاه یونسکو در شهر پاریژ، تجلیل استقلالیت دولتی، آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من، تجلیل 30 سالگی کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و دیگر برنامه‌های فرهنگی از مهمترین آنها محسوب می‌یابند. شرح همکاران ما در همین باره آماده شده است. سال 2024 در تئاترهای کسبی کشور 63 اثر نو صحنوی گردیده است که در قیاس با سال 2023 10 نمایش زیاد است. از این شماره در تئاترهای پایتخت 26 نمایش و در تئاترهای مضافاتی 37 نمایش به تماشابینان پیشکش گردیده است. در این باره مطلوب خان ستاریان وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان ضمن نشست خبری اطلاع داد. گفته شد که مؤسسه‌های تئاتری کنسرتی سال 2024 سفرهای ایجادی هنری را در 3 ولایت و 55 شهر و ناحیه‌ها تشکیل نمودند که از آن 12 نمایش‌های تئاتری و 25 برنامه‌های کنسرتی عبارت بود. در جریان نشست خبری وابسته به دستاوردهای ساحه در سال گذشته ذکر شد که در جمهوری 50 انشاءات تعیینات فرهنگی از نوسازی و ساخته به استفاده داده شدند. در این ردیف 4 انشاء در شهر دوشنبه، 4 انشاء در ولایت مختار کوهستانی بدخشان، 10 انشاء در ولایت سوخت، 12 انشاء در ولایت ختلان و 20 انشاء در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری موردی بهره برداری قرار گرفتند. رهبریت وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان ضمن پیشنهاد معلومات دایر به فعالیت یک ساله این ساختار دولتی تاکید داشتند که سال 2024 در اجرای 19 کمیته بین حکومتی اوید به حفظ میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو نامیناسیون مشترک تاجیکستان و ایران جشن مهرگان و همچنین نامیناسیون دیگری مشترک تاجیکستان، افغانستان، ایران و ازبکستان صنعت ساختن و نواختن رباب به فهرست میراث غیر مادی بشریت وارد کرده شده است که این یکی از دستاوردهای ارزنده ساحه میباشد. در جریان نشست خبری رهبریت وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان سال 2024 برنده شاهجایزه گردیدن کتاب قانون طب شیخ رئیس ابوعلی ابن سینا را در آزمون بین المللی صنعت کتاب که در شهر مسکو برگزار گردید یکی از دستاوردهای خوبی ساحه ارزیابی کردند. در ادامه نشست خبری دایر به دیگر سمت‌های فعالیت وزارت معلومات داده شد. در دوره حساباتی در مقامات وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان 1703 مراجعت شخصانی واقعی و حقوقی ثبت شده است. اطلاع داده شد ضمن نشست مطبوعاتی رهبریت این نهاد. در این دوره از جانب شخصانی امکانیتشان محدود به مقامات وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان بیشتر مراجعت‌ها برای باکار تامین شدن، تامینات اجتماعی، رسانیدن کمک‌های اجتماعی، گذشتن از تشخیص طبی، گرفتن زمین و منزل زیست وارد شدند. تاکید گردید که از جانب کارمندان مقامات وکالتدار در شهر و ناحیه‌های مملکت مانیتورینگ اوید به دسترسی شخصانی معیوب به بناهای انفراساختاری و وضع تامینات حقوقی آنها گذرانیده می شود. اطلاع داده شد که نقشه ملی برای قبول کنونسیا اوید به حقوق معیوبان تهیه شده سال 2025 به تصویب می رسد. امروز در کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نیز نشست خبری دایر گردید. در جریان چهاربینی اظهار شد که سال 2024 6 کارمند تلویزیون و رادیو تاجیکستان برای تکمیل دادن اختصاص در جمهوری ترکیه به آموزش فرا گرفته شدند. رئیس کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاکید نمودند که در دایره عملی شوی برنامه دولتی رشد تلویزیون و رادیو در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2025 سال 2024 428 کارمند شبکه‌های تلویزیون، رادیو، نشریه‌های دوری، کاتبان مطبوعات وزارت و اداره‌ها به تکمیل اختصاص فرا گرفته شدند. یکی از هدف‌های اساسی این برنامه به خارج مملکت روان کردن کارمندان تلویزیون و رادیو برای تکمیل اختصاص میباشد. از این رو آنها برای آموزش به خارج مملکت روان گردیدند. همچنین سال 2024 مؤسسه دولتی اکادمی وسایط اخباری عامه تاجیکستان در سمت‌های پرودوسری، دیزاین برنامه‌ها، سناریو نویسی، آرایشگری، مهارت سخنوری، نواربرداری، رشد مولتیمدیا، کارگردانی، زبان آموزی و دیگر رویه‌های مربوط به ساحه تلویزیون، رادیو و مطبوعات با جلب متخصصان وطنی و خارجی 20 مشغولیت آموزشی برگزار نمود. گفته شد که سال 2024 کمیته با ساختارهای مربوط جمهوری قزاقستان و جمهوری مردمی چین سازشنامه همکاری به امضا رسانید. در این دوره وابسته به مسئله‌های رشد همکاری بین المللی از جمله در بخش
бахши такмили ихтисоси кормандон, таҳияи филмҳои аниматсионӣ бо намояндагони ташкилоту сомонҳои сатҳи байналмилалӣ суҳбату вохӯриҳо анҷом дода шуданд. фаъолияти ҳайати эҷодиву техникии муассисаи давлатии телевизиони Сафина дар соли 2024 ба тарғибу ташвиқи сиёсати давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба хусус дар соҳаи фарҳанг равона гардида, дар ин давра 58 барнома, аз ин 7 барномаи нав ба монанди Кадбону, аз куҷо то куҷо, Роҳбалад ва Шоҳномахонӣ пешниҳоди тамошобинон гардонида шудааст. Дар ин бора зимни нишасти хабарӣ директори муассисаи давлатии телевизиони Сафина Садриддин Шамсуддинзода дар ҷамъи хабарнигорон иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки дар баробари инъикоси ҳаёти фарҳангиву мадании ҷумҳурӣ вобаста ба тарбияи ватандӯстиву ватанпарастӣ, масъулият барои таълиму тарбияи кӯдак, танзими ҷашну маросим, тарғиби тарзи ҳаёти солим, сифати таълим, истифодаи сарфакоронаи нерӯи барқ, рушди саноат, фаъолияти корхонаҳои истеҳсолӣ, мақоми зан дар ҷомеа, такмили ихтисос ва омода кардани кадрҳои болаёқат, барномаҳои телевизионӣ дар жанрҳои гуногун таҳия ва пахш гардиданд. ҳамкориҳои муассисаи давлатии телевизиони Сафина бо шабакаҳои телевизионии хориҷи кишвар рӯз то рӯз тақвият меёбанд. Аз ҷумла дар давраи ҳисоботӣ бо медиакорпоратсияи Чин CMG ёддошти тафаҳум дар бораи ҳамкорӣ ба имзо расонида шуд. Дар давраи минбаъда лоиҳаҳои нави телевизионии пурмуҳтаво ва бо сифати баланд пешниҳоди тамошобинон гардонида мешаванд, гуфта шуд дар нишасти хабарӣ.